अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हफ़ीज़ ताहिर और प्रोग्राम हफ़ीज़ ताहिर के साथ इस प्रोग्राम में मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, मेरे अपने मेरे प्यारे। ये प्रोग्राम उन लोगों का तारुफ़ होगा जो मेरे साथ रहे, मेरे कुर्ब में रहे, मेरे दोस्त रहे और मेरा साथ देते रहे। कुछ दुनिया में हैं, उनसे बात करूँगा, और कुछ दुनिया में नहीं हैं, उनके बारे में बात करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि वो सब अच्छे लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं या इस दुनिया में हैं, वो यूट्यूब के इस चैनल पर महफूज हो जाएं, ताकि आने वाले लोग भी उनकी बातें सुनें, उनके बारे में सुनें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। तो आज मैं जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो मेरी क्लास फेलो थी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। उनका नाम था नाहिद भट्टी। उन्हें मरहूम कहते हुए मेरा दिल दुखता है। वो इतनी ज़िंदा शख्सियत थी, हर लम्हा मुस्कुराने वाली, हंसने वाली, खुश रहने वाली, जद्दोजहद करने वाली, स्ट्रगल करने वाली। उसका अदबी ज़ौक़ इतना अच्छा था कि शायद आजकल कुछ शायरों का भी इतना अच्छा नहीं होगा। वो ख़ुद भी शेर कहती थीं, नज़में लिखती थीं और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करती थीं। उनकी वफ़ात से कुछ महीने पहले मैंने उनके साथ जो गुफ्तगू रिकॉर्ड की। आप मुझसे हफ़ीज़ ताहिर के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि मेरी उसकी दोस्ती आज से 35 साल पुरानी है। जब हमने NCA में एडमिशन लिया, हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद से अब तक वो यकीनन अच्छे हैं, तो मेरी दोस्ती है उनके साथ। वो एक ऐसी हमासिफत मौसूफ़ शख्सियत थी। वो एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी दोस्त और एक बहुत अच्छी शफ़ीक और मिलनसार इंसान। कुछ जाने से कुछ अनजाने रहते हैं, कुछ जाने से कुछ अनजाने रहते हैं, पार फलक से और ज़माने रहते हैं। ना मिलने का एक बहाना आज किया है, ना मिलने के लाख बहाने रहते हैं। अच्छे दोस्त हीरो की तरह होते हैं। वो ज़िंदगी की राह में गुम हो जाएं तो दुख होता है, और फिर दोबारा से अचानक मिल जाएं तो उस खुशी को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। हम NCA में गालिबन 1970 में एक साथ थे। उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में खो गए, और फिर कई दिहाइयों के बाद एक दिन मैं मॉडल टाउन पार्क में वॉक कर रहा था कि एक खूबसूरत सी बच्ची भागती हुई मेरे पीछे आई और कहने लगी, अंकल अंकल आप अंकल हफ़ीज़ हैं? मैंने कहा मैं अंकल हफ़ीज़ हूँ, मैं नाहिद की बेटी हूँ, नाहिद भट्टी की बेटी हूँ। मामा ने आपको बुलाया है, आप हमारे घर आएँ, हमारे साथ नाश्ता करें। क्या डिस्कवरी थी! मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये क्या बात सुन रहा हूँ। और फिर मैं कितनी दिहाइयों के बाद उनके घर गया और हमने इकट्ठे नाश्ता किया। मोमेंट्स टू चेरिश एंड मोमेंट्स टू रिमेंबर। लगता है कि दिल का लहू नाकाफ़ी था, लगता है कि दिल का लहू नाकाफ़ी था, मेहंदी से भी हाथ सजाने कहते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पेश आने वाले काफ़ी वाक़यात उसे याद थे और मुझे भी याद हैं। और वो वाक़यात तो वो कभी नहीं भूलती थी कि जब हम बस स्टेशनरी से कुछ सामान लेने के लिए स्टेशनरी का जाया करते और सड़क क्रॉस करते, तो मैं उसे क्या कहता और वो मुझे क्या कहती। कैंटीन में इकट्ठे बातचीत, खाना पीना, जाके रंग लेके आने, किताबें लेके आनी, पेंसिल्स लेके आनी, तो काफ़ी बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, बहुत ही अच्छा, बहुत याद रखने वाला हमेशा। एक दफ़ा की बात है कि मैं और हफ़ीज़ इकट्ठे सड़क क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि हमें जाके चीज़ें अक्रॉस द रोड लेना पड़ती थी यूनिवर्सिटी के पास। तो मुझे कहता है गाड़ी आ जाएगी, बच्चों बच्चों। तो मैंने आगे से जवाब दिया कि मैं गाड़ी के नीचे आके नहीं मरूँगी, मुझे एयर क्रैश हो जाए
لیکن اتنی میں وہ نہیں ہوں کہ میں گاڑی کی معمولی سی گاڑی کے نیچے آ جاؤں. تو یہ بہت ہنسا, اس کو آج تک یاد ہے کہ میں نے اس سے یہ کہا تھا. جو ہی ہم این سی میں داخل ہوں تو جو اس کا ایڈمنسٹریٹو آفس ہے یا جو پرنسپل صاحب کا کمرہ ہے جہاں پہ اس کے ساتھ سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں, وہیں ہمارا اسٹوڈیو تھا اور وہیں ہم پڑھنے کے لیے روز جاتے. تو اس کے پاس ایک بڑا سا ڈرائنگ بورڈ ہوتا تھا. جب میں پہنچتا تو وہ ڈرائنگ بورڈ لیے ہوئے سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہوتی. باقی اس کی زبانی سنیے. کالج کے زمانے کی میں ایک بہت مزے کی بات آپ کو سناتی ہوں کہ ہماری جو آرٹ کی کلاس تھی وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا تھا. تو میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اتنا بھاری بورڈ اوپر لے کے جاؤں. تو میں ہمیشہ حفیظ کو کہتی تھی میرا بورڈ اوپر پہنچاؤ, اور وہ ہمیشہ لے کے جاتے تھے. یہ میں سب کو بتاتی ہوں, اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہوں کہ میرا بورڈ ہمیشہ حفیظ طاہر نے اٹھایا. ناہید بھٹی بہت اچھی شاعرہ تھیں اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ لکھتی رہتی تو وہ پروین شاکر کے ہم پلہ شاعرہ ہوتی. لیکن زندگی کی دوڑ میں وہ اس قدر الجھ گئیں کہ شاعری کی طرف وہ توجہ نہ دے سکیں. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ حفیظ نے سب سے پہلا شعر مجھے این سی اے میں ہی سنایا تھا, اور وہ اتنا میچور شعر تھا کہ میں خود آج تک حیران ہوتی ہوں کہ اتنا خوبصورت شعر اس نے مجھے پڑھ کے سنایا جو مجھے آج تک یاد ہے, کبھی نہیں بھول سکوں گی. اس کے بعد ملاقات گاہے بگاہے ہوتی رہی, پھر بیچ میں گیپ بھی آئے, پھر اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی, اور اب یہ ایک بہت کامیاب شاعر, اور ہر شعر اور ہر غزل میں اس سے ضرور سنتی ہوں. اور شعر سنا کے کسے کہتے عمر کا قصہ ختم ہوا, کسے کہتے عمر کا قصہ ختم ہوا, کہنے کو کچھ اور فسانے رہتے ہیں. بہت اچھا. اور آؤ طاہر اپنے دل کے شہر چلیں, آؤ طاہر اپنے دل کے شہر چلیں, سنتے ہیں وہاں لوگ پرانے رہتے ہیں. یہ میں کہہ رہی تھی. بہت اچھا. یہ تم نے مجھے بھیجا تھا لاسٹ والا. میرے پاس این سی کے زمانے کی ناہید کی کوئی تصویر موجود نہیں. ایک دن میں نے اسے کہا, ناہید میں دنیا جہان کی تصویریں بناتا ہوں, میں آ کر تمہاری تصویریں بھی بناؤں گا. کہنے لگی چھوڑو حفیظ, اس عمر میں میری کیا تصویر آئے گی. میں نے کہا چلو کوشش تو کرتے ہیں. پھر میں اپنا کیمرہ لے گیا اور میں نے اس کی تصویریں بنائیں. اس میں ایک تصویر میرے ساتھ بھی ہے. وہ تصویریں اسے بہت پسند آئیں. ناہید نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا اور اپنے تمام فرائض حسن خوبی سے نبھائے, حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. وہ ایک ایسی ہمہ صفت موصوف شخصیت تھی, ایک اچھی ماں, ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی دوست, اور ایک بہت اچھی شفیق اور ملنسار انسان. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناہید کو جنت میں اعلیٰ درجہ دیا ہوگا. اس کی شخصیت کی مہک آج بھی میرے